Temples, ano sa may kanan? Angles yan. Angles? Temples. Pwede na pong kumain. Oh, pwede. Pagpasok po, Eden. Dito, ma'am. Ay, asan? Dito. Hindi, dapat doon. Sige, dito. Eh, di straight lang. Ay, straight lang. Oo, ito lang mo. Kasi babanda. Oo, sabi ko sa'yo eh. Plug and disconnect. Sorry. Bawal ba magpura po? Bawal magmura, tangina. Hindi mapasok. Dali na ako. Dali. Sige, ma'am. Model muna yan, ma'am. Last na, last. Yan, yan. Na kasi yung mga bata. Ha? Kanan? Yan, Dali ko yan. na sila, ma'am. Nag-swimming na. Yan!